أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دلیر امام علی این کانال برای این موضوع ها گشوده نشده بود، برای که مسئله مهمتر از این هست. لیکن این نقطه ها رو در این نقطه ها باید من گفته گذارم بی‌طرف نشم. دلیر امام علی داشتنشان چی میگن؟ لاتوکوبی کودک. اسمی چی میگه؟ لاتوکوبی کودک. Voy a la playa, había subido la marea. داشته زدنشان بچه معیوبان. وای فکر میکرد که شاید نسبش وی را نجات میدهد. شاید در تاجیکستان هم فکران وی هستند، اما با گفته خودش متاسفانه چنین نبوده است و وی به حبس گرفته شد. معلوم است که حبس میشود. جوی حیرت آورش این که یک دوتا انسانان با مثل شان امسی با در بلوگش گفته ایستاده است که دلیر تو رو داشتن، تو باید که آدم باید که اول به فکر اویلش شود، به فکر خودش شود، به فکر زن و فرزندش شود. Просто якая далер да ман хати SMS-шам навистам да телефоншо ба ҳар сурат гуфтанем ки якая далер аввалан да фикри зиндагит бош, хидат бош, ҳала оилат бош ва баъд фикри дигар кар. بعد به فکر دیگران شود. نه، این سخنی تو درست نیست. یکمش که تو علاقه پیشتر آدم نیستی. من تو رو خیلی درست نمیشناسم، لیکن تو که با این گپای میزنی و در دون این رولیکوت بوکمیکرز کانتور رکلام میکنی. اگر خواهی که رونالدو قطعی مسی عرق جبین رزونده بازی کنن اما غالب تو باشی و بعد از این قیمار رکلام میکنی. 32 билети дигар монда ки кадоме ки хоҳиш дошта бошад номерои карта дар поёнаи мақсад охирон билетҳои успел мекунад агар хоҳишмандо бошад. машинои розыгрыш кароси бо одамои насиҳат мекунӣ. далер дар ҳақиқат далер буд, далер гузашт ва далер ҳаст. инхелин мардо кам ҳастанд дар тоҷикистон ва ман ба ту офарин мегӯям далер ки ту ҳамин корро кардӣ. барои худат рафтӣ. астаъизу биллоҳ. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اگر تو غرض داشته باشی با ярашаи ғаразат ту ҷазоша гирифтӣ. агар ту ғараз надоштӣ, ин барои ту имтиҳон аст. барои ҳамин рӯи 79 шав роҳи мард ҳамин хел ҳаст. паёмбар роҳаш хор буд ва роҳи марде ки ошкор гап мезанад, роҳи вайам хор мешад. вай дар азоб ҳаст. халақал инсана фи кабад. ва марде ки мард нест, дар асл ман шери нар мегӯду, лекин аз самом деле буз ҳаст. тарсида зиндагӣ мекунад.
думашро қатъ кардан, суханро намегӯяд ва ҳаёти вай ҳаёт нест. Ҳаёти вай фақат хӯрпӯш, секс ки ты заниматься кун. Астағфируллоҳ. Нӯш, арақ хӯр, кальян зан, кайф карда гард ва дар фикри худату оилат бош. Дар фикри дигарон набош. ҳаёти вай ҳамин хел. Яъне ки вай роҳи кайфа интихоб мекунад. Лекин ту роҳи кайфа интихоб накардӣ. роҳи наҷоти ҷамъията интихоб кардӣ ва вақте ки ту ба роҳи ҳақ рафтӣ, ҳама бар зидди ту мешавад. барои ҳамин ин маска дарои ман. барое ки кори ман фатири бемоя нашавад. яъне ки коре ки ман шурӯъ кардам бенатиҷа нашавад. вақташ мумкин ояд ки ман маскаро ба дар кунам, лекин ҳоло не. ман бояд бисёр чизҳоро ба шумо гӯям. далер баҳод 5.